जय जगन्नाथ बंधुगण कन्या राशि व्यक्ति मानक मई मास 2026 किपर रहिबो चाकरी मिलिबो ना समस्या बढ़िबो आर्थिक स्थिति रे की परिवर्तन आसीबो एही सब विषय रे आज आमे शास्त्र अनुसार 100% सठिक ग्रह स्थिति विषय रे आलोचना करिबा एवं कन्या राशि व्यक्ति माने कौन एही मास रे गोटे बड़ षड्यंत्र शिकार हेबाकु जाउचंती। मालिकार गोटे सांघातिक सत्य लेखा अछि ताहा ए वीडियो रे जानिबा। वीडियो को शेष जाए देखंतु। जदि आपण चैनल रे नुआ अछंती चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। प्रथम जानिबा ग्रह स्थिति विषय रे। शनिदेव आपणकर राशि सप्तम भाव रे विराजमान करिवे। यह व्यवसाय एवं जीवन साथी सह संपर्क को गुरुत्वपूर्ण रखिबो। गुरु बृहस्पति स्थिति कौन रही भाग्य भावर नवम भाव रे रहिबे जहाँ आपण को धार्मिक कार्य एवं भाग्यर सहयोग देव। राहु एवं केतु सप्तम एवं प्रथम भावर अक्षरे रहिबे जहाँ द्वारा मानसिक द्वंद्व सृष्टि हो पारे। मंगल स्थिति दशम भाव रे रही आपण को कर्म क्षेत्र में उन्नति एवं साहस प्रदान करिवे। प्रथम जानिबा नूतन चाकरी योग कौन रही। मई मासर द्वितीय सप्ताह पर दशम भाव रे मंगल प्रभाव जोग बेकार थिबा युवक युवती माननकु नुआ चाकरी सुजोग मिलिबो। विशेषकर मार्केटिंग टेक्निकल एवं शिक्षा क्षेत्र रे थिबा लोकंक पई समय बहुत भल रहिबो। व्यवसाय कौन रही। जदि आपण कौनसी नुआ व्यवसाय आरंभ करने को चाहते तेबे मई 15 तारिख पर समय अनुकूल अछि। पुराना व्यवसाय रे अटकी थिबा काम पुणी थरे गतिशील हम। पदोन्नति और सम्मान कौन रही। कर्म क्षेत्र में आपण परिश्रम प्रशंसा हम। उपरिस्थ अधिकारी संपर्क सुधरिबो जहा फल रे पदोन्नति किंबा दरमा वृद्धि संभावना रही। कन्या राशि बंधुगण मई मासरे आपण कैरियर ग्राफ ऊपर को जीव किंतु मन रखंतु शनि दृष्टि जोगु सफलता पाई आपण को सामान्य अधिक परिश्रम करने को पड़ पाए। सुजोग हाथ छड़ा करंतु नहीं। आर्थिक लाभर जोग कौन रही। एही मासरे द्वितीय भावर अधिपति एवं भाग्य भावरे गुरुंक स्थिति जोगु आपणकर आर्थिक स्थिति मजबूत हबो। विशेषकर मई 12 तारिख पर अटकी रही पुराना पैसा फेरिबार बहुत बड़ जोग रही। निवेश पाई सठिक समय कौन रही। शेयर मार्केट एवं म्यूचुअल फंड जदि आपण दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म निवेश करने को चाहते तेबे मई मासर मध्य भाग आपण शुभ रहिबो। जमी बा संपत्ति विषय कौन रही। कन्या राशि व्यक्ति माने एही मासरे कौनसी नुआ संपत्ति बा गाड़ी किणवा पई योजना करि पारंती जहाँ भविष्य पई लाभदायक हो। मई मासर शेष सप्ताह रे राहुंक प्रभाव जोगु किछि खर्च बढ़ी पारे। विशेषकर स्वास्थ्य किंबा कौनसी अदरकारी जिनिस पछरे अधिक टंका खर्च करंतु नहीं। आर्थिक दृष्टिकोण कन्या राशि पई मे मासटी सफलतापूर्ण रहिबो। गुरुंक कृपारु धन आगमन नुआ पथ खोलिबो किंतु मन रखंतु बिना कौनसी अभिज्ञ व्यक्ति परामर्श रे बड़ धरण निवेश करंतु नहीं। मानसिक स्वास्थ्य चिंता कौन रही। एही मासरे राहुंक प्रभाव जोगु आपनक मनरे किछि अजଣା भय बा अस्थिरता होई पारे। तेणु प्रतिदिन अति कम रे 10 मिनिट ध्यान करंतु। शारीरिक समस्या कौन रही। जहाँकि पेट जनित समस्या मई मासर प्रथम पक्ष रे हजम प्रक्रिया रे किछि समस्या किंबा पेट व्यथा होई पारे। बाहर खाद्य खाଇବା बंद करंतु। अत्यधिक परिश्रम जो शरीर में दुर्बलता व थकापन अनुभव हो पारे। पर्याप्त परिमाण रे पानी पीवा और विश्राम नेबा जरूरी। सतर्कता कौन रही। जानवाहन चलाचल समय रे कौन सतर्कता रहिबे। मासर द्वितीय भाग रे गाड़ी चलाइबा समय रे टिके अधिक सावधान रहिबा को पड़िबो। मंगल प्रभाव जोगु तरबरिया भावे कौनसी काम करंतु नहीं। पारिवारिक सुख शांति कौन रही। मई मासरे गुरुंक शुभ दृष्टि जोगु परिवार रे हस खुशीर परिवेश रहिबो। पुराना पारिवारिक विवादर समाधान हेबो। परिवार सहित कौनसी धार्मिक स्थान को भ्रमण करिवार जोग रही। बापा मां को स्वास्थ्य रे सुधार आसीबो। प्रेम जीवन कौन रही। लव लाइफ
ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସଟି ସ୍ମରଣୀୟ ରହିବ। ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହର ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମ୍ପର୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ମୋ ଏ ମାସଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କୌଣସି ଅତିଥିଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ପରିବେଶକୁ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହଜନକ କରିବ। କେବଳ ସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ କ'ଣ ରହିଛି? ମୋ ଏ ମାସରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଶୁଭସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯେଉଁମାନେ ଗୁପ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ନିଜେ ହିଁ ପରାଜିତ ହେବେ। କୌଣସି ବିବାଦ କିମ୍ବା କୋର୍ଟ କେସ୍ ଚାଲିଥିଲେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଅଫିସ୍ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଚତୁରତା ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ସଫଳ ହେବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜ କାମ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ମେ ମାସ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ବା ଲକି କଲର୍ କ'ଣ ରହିଛି? ଯାହାକି ସବୁଜ ରଙ୍ଗ। କନ୍ୟା ରାଶିର ଅଧିପତି ବୁଧ ଗ୍ରହ ହୋଇଥିବାରୁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଦେବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଲର୍ କ'ଣ ରହିଛି? ଧଳା କଲର୍, ଯାହାକି ହ୍ୱାଇଟ୍। ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଧଳା ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ରହିଛି? 5 ଏବଂ 6। ଏହି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ମେ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଏହି ତାରିଖରେ କଲେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମାଳିକାରେ ଗୋଟିଏ ସାଂଘାତିକ ସତ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ଯାହାକୁ କରିବୁ ହିତ ସେ ହିଁ ହେବ ତୋର ଅହିତ। ଯାହାକୁ କରିବୁ ହିତ ସେ ହିଁ ହେବ ତୋର ଅହିତ। କନ୍ୟା ରାଶିର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଏମିତି ଘଟୁଛି କି ଆପଣ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବିପଦ ବେଳେ କାନ୍ଧ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଅନ୍ଧାର ବେଳେ ବାଟ ଦେଖାଇଥିଲେ, ଆଜି ସେହି ଲୋକ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଚେୟାର ଟାଣୁଛି? ମାଳିକା ବଚନ ଅନୁସାରେ ମେ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ମିଳିବ। ଆପଣ ଯାହାକୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ଟଙ୍କା ଫେରି ମାଗିବେ ସେତେବେଳେ ସେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବ। ସେ ଏମିତି କଥା କହିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେମିତି କ'ଣ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲି। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ନଦାତା ହେବାର ସଜା ମିଳିପାରେ। ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଖାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଖରାପ କହିବେ। ଯଦି ଆପଣ ବି ନିଜ ଜୀବନରେ ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ 100% ସତ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ କନ୍ୟା ରାଶିର କେତେଜଣ ବନ୍ଧୁ ଏହି କଷ୍ଟ ସହିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମସ୍ୟା ତ ଜାଣିଲେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମାଳିକା ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ଅପମାନ ଓ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରୁ ବର୍ତ୍ତିବାର ଉପାୟ କ'ଣ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟି ସହଜ କାମ କହିବି, ଯାହାକୁ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ବିପଦ କଟିଯିବ। ପ୍ରଥମେ ମୌନ ରୁହନ୍ତୁ। ମେ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମାଧାନ ହେଉଛି ଚୁପ୍ ରହିବା। ଆପଣଙ୍କ ଯୋଜନା, ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ପରିବାର କଥା କାହାକୁ ବି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି, ନିଜ ଗୁପ୍ତ କଥା ନ କହିବ କାହା ଆଗେ, ବିପଦ ପଡ଼ିବ ତ ପଛେ ପଛେ। ଏହି ମାସରେ କାହାକୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 10 ଥର ଭାବନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ ରହିଛି? ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅ ଦୀପ ଜଳାଇ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ବଚନ କିମ୍ବା ଜଗନ୍ନାଥ ଅଷ୍ଟକମ୍ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତୁଳସୀ ମୂଳେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହେଲେ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ବି କିଛି ବିଗାଡ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଗରିବଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଦାନ। ଏହି ଅପମାନର ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଶନିବାର ଦିନ କୌଣସି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି କଳା ରଙ୍ଗର ଜିନିଷ କିମ୍ବା ଅନ୍ନ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଉପାୟ କହିଲି ତାହା ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି
ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ।